बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस उड़ा के रख दिया है। एक ऐसा केस जिसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को पिछले तकरीबन 3 माह से पाबंद सलासुल हैं वो, और इमरान खान साहब को तकरीबन 138 दिन जेल के अंदर रखा गया इसी केस में। लेकिन आज अदालत ने उस केस को, जब जमानत के लिए वहाँ पर पिटीशन दायर हुई, उसकी समाअत शुरू हुई, तो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक महमूद और जस्टिस अजहर अमीन अल्लाह इन समेत इन 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच था जिसने इस केस की समाअत की, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक वो मासूम है, तब तक उनके ऊपर ऐसा कोई भी इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। और जस्टिस अजहर अमीन अल्लाह साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं सियासत के हवाले से, यानी इलेक्शन का टाइम है, और ऐसे वक्त में किसी बड़ी जमात के कायद को इस तरह जेल में रखना ये भी सरासर नाइंसाफ़ी है। लेकिन इस जमानत के बावजूद भी इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सके। लेकिन सोचना यह है कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को भी जमानत मिलती है या उनको भी किसी मजीद बोगस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इमरान खान साहब के हवाले से 2 केसेस अभी जेर समाअत हैं। तोशा खाना केस भी अभी 27 दिसंबर को उसकी समाअत है, और 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल केस है उसकी समाअत भी 27 दिसंबर को होगी। अब देखते हैं कि उस केसों में भी क्या इंसाफ का बोलबाला होता है, या पहले की तरह से जज आमिर फारूक और हुमायूं दिलावर वाला किरदार ही अदा करते हैं जजेस। अब देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन एक बात याद रखें कि कितने भी ऐसे बोगस मुकदमात बना लिए जाएं, उनसे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय सबकी के, सिवाय जलालत के, सिवाय बदनामी के, और इन चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो इन्होंने कौन सा हरबा इख्तियार नहीं किया। एक शख्स जिसको जेल में बंद किया गया, उसकी पार्टी को तोड़ा गया, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, करैक्टर असेसिनेशन की गई, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी वहीं की वहीं खड़ी है, बल्कि मजीद बढ़ रही है। लोगों की जिद बनता जा रहा है इमरान खान। तो अगर आप ऐसे हरकतें करेंगे तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अब भी वक्त है, सोचना होगा, समझना होगा, और फैसला इस अवाम के हाथ में देना होगा। फैसला बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए। डंडे, हथियार, वेपन्स, इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तशद्दुद का रास्ता हमेशा से रियासत में बिगाड़ पैदा करता है। तशद्दुद के रास्ते से कभी भी आप मुल्क में अमन का जो मसला है इसको हल नहीं कर सकते। अगर आप तशद्दुद जारी रखेंगे तो लोग मजीद बिगड़ते जाएंगे। जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग वहां पर पहुंचे, और ख़ास तौर पर ख़वातीन, बहादुर ख़वातीन जिन्होंने वहां आकर अपने प्यारों के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, उनकी कोई डिमांड कुर्सी की नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं थी, नशस्तों की नहीं थी, बल्कि उनकी डिमांड बिल्कुल सिंपल सी थी कि एक तो तालीमी लिहाज से बलूचिस्तान बहुत पीछे है, उनको वो तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ जो बाकी सूबों को फराम की गई हैं। जस्ट लाइक वहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाए ताकि वहाँ के लोग भी ऑनलाइन जो एजुकेशन है उससे उतना ही इस्तेफादा हासिल कर सकें जितने बाकी सूबों के बच्चे करते हैं। और उसके बाद जो मिसिंग पर्सन के हवाले से, इन्हें अगर मैं ज़ाती तौर पर बताऊं तो हमें मिसिंग पर्सन का एहसास उस वक्त हुआ जब इमरान रियाज खान साहब को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी पहले नहीं था पता कि ये किस तरह से करते हैं, क्या मामला होते हैं। लेकिन उस केस के बाद हमें बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मिसिंग पर्सन बेसिकली केस क्या है। उस केस के स्टेटस को हम समझने में कामयाब तब हुए। अब वो खवातीन, वो फैमिलीज, माएँ, बहनें, बेटियां वहां पर पहुंची हैं। अगर किसी का वालिद लापता है, किसी का शोहर लापता है, किसी का बेटा लापता है, और एक घर के 2-2 फर्द जो है वो लापता है, उनकी बाजियाबी के लिए दरखास्त ले जाने वाले लोग जो थे उनके ऊपर सर्दी के मौसम में पानी फेंका गया, उनको शेल मारे गए, उन पर टॉर्चर किया गया, उनको जेल में बंद किया गया। और ये ऐसी रियासत के अंदर किया गया जिसमें आपकी चीफ जस्टिस बलूचिस्तान से हैं, आपके निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ बलूचिस्तान से हैं, आपके सादिक सजरानी बलूचिस्तान से हैं, यानी चेयरमैन सेनेट से लेकर चीफ जस्टिस तक, निगरान वज़ीर आज़म तक आपके बलूचिस्तान से हैं। लेकिन उनको अपने ही सूबे से आए हुए अवाम के लिए दर्द दिल नहीं है, वो उनके लिए कोई एहसास नहीं रखते, और वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा तक नहीं होते। अब सोचना होगा, ये अपने ही लोग हैं, कोई बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आए, या कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ दुश्मनों की तरह ट्रीट किया जाए। ये अपने ही लोग हैं, इनको सुनना चाहिए, इनके मसाइल को हल भी करना चाहिए। साथ ही बात करते हैं कि जिस तरह से कागजात नामजदगी इस तरह शुरू हुआ 20 दिसंबर से, यानी एक जिस तरह क्राइम की रिपोर्ट्स देते थे लोग, वो अमूमी तौर पर ये होता था कि फलां बंदे से कुछ नामालूम अफराद जो है मोबाइल छीन कर ले गए।
لیکن پچھلے 3-4 دنوں سے یہی سننے کو مل رہا ہے کہ فلاں امیدوار سے اس کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ چھین کر لے گئے. تو یہ عجیب سی روش چل پڑی ہے. اس پر کنٹرول کرنا ہوگا اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو غور کرنا چاہیے کہ وہ بجائے سوشل میڈیا کے اوپر شور مچانے کے، بجائے ٹویٹر پر، ٹک ٹاک پر شور مچانے کے، فیس بک پر پوسٹیں لگانے سے، انہیں چاہیے کہ سپریم کورٹ سے رابطہ کریں. چونکہ الیکشن کے احکامات سپریم کورٹ سے آئے ہیں اور انہی کی طرف سے دوبارہ اس کے اوپر اٹیمپٹ کیا گیا کہ آپ 8 فروری کو ہی کروائیں، مزید ڈیلے برداشت نہیں کیا جائے گا. تو سیدھا سادی سی بات ہے کہ آپ وہاں پر جائیں، وہاں پر درخواست دائر کریں، ان کو اپنے مسائل بتائیں، ان کے پاس سارے ریکارڈ رکھیں. آج بھی جسٹس اطہر من اللہ نے اس بات کے حوالے سے پوچھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی شکایات ہیں کہ ان کے پیپر چھین کے لے جاتے ہیں، وہ بتائیں تو صحیح. انہوں نے بھی ریکارڈ طلب کیا ہے. اب اگر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ریکارڈ نہیں دیتی سپریم کورٹ کو تو انہیں بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ ریکارڈ دے دیتے ہیں تو کم از کم سپریم کورٹ تک بات یہ پہنچ جائے گی کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو الیکشن کے نام پر ڈرامہ ہو رہا ہے، جو اربوں روپے اس غریب عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے خرچ ہونے ہیں، وہ دراصل ان کا استعمال کون کر رہا ہے اور ان کو اپنے مفادات میں لے جا کر کون ہے جو اپنے لاڈلے کو شیروانی پہنانا چاہتا ہے. آخر میں ہم بات کریں گے عمران ریاض خان صاحب کی واپسی کے حوالے سے کہ جس طرح سے ان کی بازیابی ہوئی، اس کے بعد ان کے لکنت کے مسائل تھے، بول نہیں پا رہے تھے. تو ایسے موقع پر بہت سے رانگ نمبر تھے جنہوں نے یہ کہا کہ عمران ریاض ڈیل کر کے آئے ہیں اور وہ نہیں بولیں گے. لیکن عمران ریاض خان صاحب کو جب لاہور بار کونسل نے انوائٹ کیا اور انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی بار کونسل کا نہ صرف ممبر بنایا بلکہ پراؤڈ فیل کرتے ہوئے بتایا کہ اس بار کونسل کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ کسی ایک بندے کو ہم اسپیشلی تقریب رکھ کے ان کو اپنے بار کا ممبر بنا رہے ہیں. وہاں پر عمران ریاض خان صاحب نے تقریر بھی کی اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. انہوں نے بڑا واضح موقف رکھا. میں کل بھی یہی کہہ رہا تھا، آج بھی یہی کہتا ہوں کہ میرے ملک کا فیصلہ میری عوام کرے گی، میری قوم کرے گی. تو یہ ظاہری سی بات ہے، اگر یہ اختیار، حکومت لانے کا اختیار، اپنے حکمران چننے کا اختیار، اپنے نمائندگان کا انتخاب کر کے ایوان تک پہنچانے کا اختیار اگر عوام کو نہیں دیا جاتا تو کبھی بھی امن کا مسئلہ اور پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ختم نہیں کیا جا سکے گا. اگر اسی طرح سے طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا جاتا رہا، اگر طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی تو کبھی بھی حالات نہیں سلجھیں گے، کبھی بھی ترقی کے راستے پر ہم نہیں لگ سکیں گے. اگر اسی طرح سے عثمان ڈار کی بزرگ والدہ کے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی رہیں، اگر اس طرح سے فیملیز تک بات آتی رہی تو کبھی بھی پاکستان کے حالات کو سنورنا میرا خیال ہے کہ پاسبل ایسا نہیں ہوگا. اب بھی وقت ہے کہ طاقتور لوگوں کو، فیصلہ سازوں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ وہ قوم کو، ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.